नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम नज़रियात में हम कोशिश करते हैं कि अपने अतराफ़ व अकनाफ जो मामलात हो रहे हैं इस पर एनालाइज़ किया जाए, इसका तजिज़िया किया जाए। और इस तजिज़िया करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है दानिशवरान की, स्कॉलर्स की, पॉलिटिकल साइंटिस्ट की, सोशल साइंटिस्ट की, जो इन चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हुए इन चीज़ों के बारे में हमको वाकिफ़ करवाते हैं। जो आजकल के हालात है, चाहे वो किसी भी इशू को लेकर के हो, चाहे पॉलिटिकल इशू हो या सोशल इश्यूज़ को लेकर के हो, इन चीज़ों में एक कॉमन शख्स बड़ा ही परेशान है कि इन हालात से कैसे डील किया जाए। और इन चीज़ों को डील करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है दानिशवरान की, चाहे वो किसी भी मज़हब के दानिशवरान हो। इनकी जो रिसर्च होती है ये एक ऑथेंटिक रिसर्च होती है। इनके जो ओपिनियन होते हैं या पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, आज तक चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, इन्हीं स्कॉलर्स या फिर दानिशवरान की बातों पर यकीन करते हुए उन पर अमल करते आ रहे हैं। दोस्तों, प्रोग्राम नज़रियात में भी हम कोशिश करते हैं कि करंट पॉलिटिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उनमें क्या ड्रॉबैक्स थे, किन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता था या नहीं किया गया, या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। इन तमाम चीज़ों नुकात पर भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। और इन उन्वानात पर गुफ्तगू करने के लिए हम अक्सर इस प्रोग्राम में अवॉइड करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को, क्योंकि उनका एक मखसूस नज़रिया होता है और उनके नज़रियात जो हैं, आज तक हम जो देखते हैं कि आज़ादी के बाद से कुछ लीडर्स को या लेजिस्लेचर्स को छोड़ करके उनके जो पॉलिसीज़ है या उनके पास जो भी आइडियाज़ है, इनको लेकर के आज तक ये नहीं देखा गया कि हिंदुस्तान में कोई एक मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान को डेवलप्ड कंट्री करार दिया जाए। तो दूसरी तरफ ना ही वो किसी किस्म के इक़दाम उठाते हैं जहाँ पर हिंदुस्तान की यूनिटी की बात की जाए। अब तक लेजिस्लेचर्स का हम मामला देखते आए हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उमूमन हम इस प्रोग्राम में पॉलिटिकल लीडर्स को अवॉइड करते हुए स्कॉलर्स को, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को, सोशल साइंटिस्ट को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को या फिर रिलीजियस लीडर्स को इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, ताकि उनके नज़रिया से आपको अतराफ़ व अकनाफ में हालात जो हो रहे हैं उनसे वाकिफ़ करवाएं। तो आइए नाज़रीन, जानते हैं आज का उन्वान बहुत ही अहम उन्वान है। ये उन्वान इस तरह का है, चाहे वो आप गुज़िश्ता 3-4 दहक पहले की बात ले लीजिए या फिर एक सदी पहले की बात ले लीजिए, ये उन्वान बहुत ही अहम रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आज का हमारा स्पेसिफिकली उन्वान होगा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एग्रीकल्चर पर। आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हमने 3 माहिरीन को मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है प्रोफेसर सैयद इस्माइल साहब। आप फॉर्मर एसोसिएट डीन रह चुके हैं AP हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में। साहब के बाजू में है MA रहमान साहब। MA रहमान साहब जो हैं वो भी फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। आप भी AP हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल साइंटिस्ट के अलावा प्रोफेसर के हैसियत से भी आपने काम किया है। दोनों साहिबीन जो हैं वो PhD कर चुके हैं, दोनों भी डॉक्टर हैं, अपनी जो फील्ड है उसमें महारत हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। आप दोनों माहिरीन के बाजू में है हमारे साथ एक और प्रिंसिपल साइंटिस्ट साहब। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद उस्मान साहब की, जो ICAR में बहैसियत प्रिंसिपल साइंटिस्ट आप अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आइए नाज़रीन, आप और हम मिलकर हमारा इस प्रोग्राम नज़रियात में आज के तीनों एक्सपर्ट्स का हम खैर मकदम करते चले। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप तीनों हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें लोगों को वाकिफ़ नहीं हैं और जो चीज़ों से वाकिफ़ हैं, इस पर फिर एक बार हम जो है रिवाइज़ करते हुए ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों, हम आज गुफ्तगू करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर को लेकर के हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद या उससे पहले भी किस किस्म के इक़दाम उठाए गए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा प्रिंसिपल साइंटिस्ट मोहम्मद उस्मान साहब, जो ICAR में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान और एग्रीकल्चर का रिलेशन, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से एग्रीकल्चर और हिंदुस्तान को आप देखते हैं। जी उस्मान साहब। एतमाद का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम एतमाद साहब का मैं ममनून हूँ कि उन्होंने हमें मदऊ किया। एग्रीकल्चर और हिंदुस्तान, ये दोनों का एक ऐसा नाता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान एक ज़राई मुल्क रहा है, पहले भी था, आइंदा भी रहेगा।
اب دیکھنے میں اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنٹریبیوشن زراعت کا ایگریکلچر کا نیشنل جی ڈی پی میں گھٹتا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو 70% پہلے لوگ زراعت پر منحصر تھے، انحصار تھا ان کا، اب گھٹ کر 55% تک آ گیا ہے، لیکن پھر بھی آدھے سے زیادہ ہماری آبادی ایگریکلچر پر انحصار کرتی ہے. جی، جیسا آپ نے فرمایا کہ 2-3 دہائیں پہلے تک بھی لوگ 70% ہندوستان کی جو آبادی تھی وہ ایگریکلچر پر ہی ڈیپینڈ تھی، لیکن آج اس کا ریشو گھٹ کر کے 55 پر آ گیا 55 پر آ گیا ہے. جی، اور اس کا کنٹریبیوشن جی ڈی پی میں بھی گھٹ کر 15 تک آ گیا ہے، جو کہ پہلے آزادی کے وقت 50% تک تھا، اب گھٹ کر 15%. اس کی کئی وجوہات ہیں، کیونکہ ہندوستان نے بہت بڑی ترقی کی ہے دوسرے شعبوں میں بھی زراعت سے ہٹ کر، جیسے انڈسٹریز ہیں اور دوسرے پرائمری سیکٹرز، ان کا کنٹریبیوشن اب فی الحال زیادہ ہونے کی وجہ سے ایگریکلچر کا انحصار، ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن یعنی کہ نیشنل جی ڈی پی میں گھٹ کر 15%. جی دوستو، 1955 کی اگر ہم آزادی کے امیڈیٹلی بات کریں تو جیسا عثمان صاحب نے فرمایا کہ 55% جو ہے جی ڈی پی کا وہاں پر ریشو تھا، وہ گھٹ کر کے 15% ہو گیا ہے. اس کے وجوہات کیا ہے ہم آئے دن اخبارات میں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ماہرین سے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے وجوہات وغیرہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں پروفیسر رحمان صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ایگریکلچر کو لے کر کے کس قسم کے اقدام اٹھائے گئے، صاحب اس پر روشنی ڈالیے. جی، ہندوستان جس وقت آزاد ہوا یہ مختلف ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا. اس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو حکمرانی تھی وہ توجہ نہیں کرتی تھی کہ بھئی ان کے جو بنیادی ضروریات ہیں کسی زراعت کے کام کے وہ توجہ دے سکیں. تو بعد میں جب ہندوستان آزاد ہو گیا، ایک ملک بن گیا، تو پہلا سوال یہ ہوا کہ ایگریکلچر کی جو بنیاد ہے پانی کی، اس کے لیے اریگیشن فیسلٹیز پرووائڈ کیے جائیں. اس کے لیے بڑے بڑے جو ہے ڈیم کا پلان کیا گیا. 1947 سے لے کے تقریباً 60 تک بلکہ 62 تک ہمارا ناگرجنا ساگر بھی جو بنا، اس سے پہلے سری سیلم ڈیم بنا یا اور شمالی ہند کے مختلف ڈیمز بنتے گئے. ان کا مقصد یہ تھا کہ زراعت کی لائن سے پانی مہیا کیا جائے. پھر اس کے لیے مختلف جو ہے وہ نکالے گئے، نالے نکالے گئے اور چینلز نکالے گئے، جس سے پانی بہت پھیلاؤ ہوتا گیا. تو یہ پہلا سب سے پہلا کام جو کیا گیا وہ ڈیمز بنانے کا ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ جو بڑے بڑے جو زمین کے زمیندارے تھے جو خود نہیں کر سک رہے تھے، لیکن جو کسان کی محنت کو وہ کھا رہے تھے، اس کے لیے کیا کرنا پڑا کہ بھئی ان کی جو تقسیم تھی وہ نامناسب غیر اعتدال کی تھی، اس کو اعتدال پہ لانے کی کوشش کی گئی. چنانچہ زمینات کی تقسیم اعتدال میں لائی گئی اور ان کو جو ہے صحیح معنوں میں تقسیم کیا گیا. تیسرا یہ ہوا کہ کسانوں کو ان کی تربیت کے لیے فارمرز کے مختلف ٹریننگ FTC سینٹرز بنائے گئے، ان کے لیے پڑھانے والے یا سمجھانے والوں کو تیار کیا گیا اور ہر شہر میں اس کو اور دوسری اہم بات یہ رہ گئی کہ جس وقت ہندوستان آزاد ہوا تو ہندوستان کی آزادی کا بڑا حصہ دیہاتوں کو نہیں پہنچا. شہروں میں بڑے بڑے نعرے لگتے رہے، شہروں میں بڑے بڑے کام ہوتے رہے، لیکن ان دیہاتیوں کو سمجھانا ایک بہت اہم کام تھا. اسی کے لیے فارمرز ٹریننگ سینٹرز قائم کیے گئے اور فارمرز کے لیے بہت کچھ مہیا کیا گیا. چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ان کو سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کی گئیں. لائٹ بالکل نہیں تھی کئی 100 دیہاتوں تک، لیکن وہ بھی اس کا ایک انتظام اسی پانی کے شعبے کے ذریعے سے، اسی ڈیموں کے ذریعے سے کیا گیا. پانی کا انتظام کے ساتھ ساتھ لائٹ کا انتظام کیا گیا. اس طرح یہ ترقی آہستہ بڑھتی رہی. 65 کے بعد ہم لوگ ایک گرین ریولیوشن کے پیریڈ میں داخل ہوئے. اس پیریڈ کا بہت بڑا صحرا ڈاکٹر MS سوامیناتھن نے ہندوستان میں انجام دیا اور اس کی مدد کے لیے نوبل لاریٹ جو تھے وہ برلا، وہ ان کے استاد رہے. وہ انہوں نے بڑی تربیت کی ان کی. پھر وہ ہندوستان میں جو سیمی ڈوارف لائنز کے جو گیہوں کی چیزیں تھیں ان کو انہوں نے ترقی دی اور آج اللہ کے فضل سے ہم لوگ اپنے خود مکتفی ہو گئے. ورنہ یہ 65 سے پہلے چاول باہر سے آ رہا تھا، گیہوں باہر سے آ رہا تھا اور بڑے مہنگائی سے مل رہا تھا. اب ہم کو اپنے پروڈکشن کی وجہ سے ہم خود مکتفی ہو چکے ہیں. نہ صرف گیہوں اور چاول کے لحاظ سے، ترکاریوں میں، فصلوں میں، ہر جگہ آپ ہارٹیکلچر کے ڈپارٹمنٹس کھل گئے، ڈیولپمنٹ بورڈز بن گئے. گیہوں کے ہلدی کا ڈیولپمنٹ بورڈ بنا اور جو ہے ناریل کا ڈیولپمنٹ بورڈ بنا اور جو ہے مختلف اس طرح کے ہر عنوان پہ شاید ہی کوئی ایسا عنوان ہوگا ہندوستان میں جس کے اوپر کوئی ریسرچ کا پروجیکٹ نہ بنا ہو اور جس پہ کوئی بورڈ نہ بنایا گیا. اس کی جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں پہ پورا مہیا کر دیا گیا. اب چنانچہ ہمارے ساتھ میں جو ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں وہ ڈرائی لینڈ پروجیکٹ کے آدمی ہیں کہ جہاں
पानी बिल्कुल नहीं होता, वहाँ कैसा काश की जाए, इंशाल्लाह वो आपको बाद में समझाएंगे। इस तरह तो का बहरहाल साहब ये सब डैम्स वगैरह ये चीज़ें बनाई गई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी कायम की गई होंगी शायद, 65 में क़याम हुआ शुरू। जी जी, इन्हीं चीज़ों को जो है डेवलप करने के लिए। इसके बाद दोस्तों 65 तक तो हम आ गए हैं, लेकिन उससे कुछ अरसा पहले जय जवान जय किसान का नारा लगा था। मैं इस्माइल साहब को दरख्वास्त करूंगा इस पर आप रोशनी डालें कि जय जवान जय किसान का जो नारा लगा उसकी वजूहात तो बहुत सारे लोग जानते हैं, मुख्तसर सा वो भी बताते चलें। इसके अलावा इस नारे का क्या कुछ माकूल फ़ायदा हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर पर हुआ या नहीं, मैं साहब से जानना चाहूँगा। जी जी, ये जय जवान जय किसान का जो नारा हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म, दूसरे वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के जी जनाब लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, उस वक्त जो है पहले से चूँकि किसानों के लिए जी कई किस्म की सहूलतें पैदा किए गए थे जी और हमें जो है इस तारीफ से काफ़ी जो है किसानों की मदद की जा रही थी, उनके लिए कई किस्म के प्रोजेक्ट्स बन गए थे। और उस ज़माने में 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वार भी चल रही थी जी तो उस वक्त जो है लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों को काफ़ी अहमियत दी, एक तो जवानों को यानी मिलिट्री मैन और किसानों को जी। तो इसलिए नारा लगाया गया कि जय जवान जय किसान, यानी दोनों को भी जो है उनकी हिम्मत अफजाई की गई, बॉर्डर पे मिलिट्री की और देश के अंदर जो है किसानों की। तो ये दोनों के डेवलपमेंट है ताकि पैदावार में इजाफा हो, किसान जो है खुश रहे और उनके डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ें हो सकते थे गवर्नमेंट ने मुहैया किए। तो इस तरीके से जय जवान जय किसान के नारे से पैदावार में इजाफा हुआ। जी रहमान साहब, आप ये जय जवान जय किसान को लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि किस किस्म से? और बहुत अहम नारा था, हिम्मत दिलाना था जवानों को भी और किसानों को भी कि दोनों भी मेहनत करें। किसान ग़िज़ा तैयार करने वाले, पैदा करने वाले, उनकी भी मेहनत करने वाले, और इस ग़िज़ा के और इसके साथ साथ जो अखराजात हैं उसको इस्तेमाल करने में सरहद की हिफाजत करना, मुल्क की हिफाजत करना एक बहुत अहम कड़ा शोबा था। तो ये दोनों काम के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी साहब बाद के पीरियड में एक और नारा लगाए कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, कि इल्म की भी आगे जो है उसकी हिम्मत अफजाई करें, मुख्तलिफ इदारे क़ायम किए जाएँ, टेक्निकल भी, नॉन टेक्निकल भी, आर्ट के भी, साइंस के भी। चुनांचे उसकी भी काफ़ी जो है हिंदुस्तान में आगे बढ़ गई है तादाद, और अब अल्लाह की फजल से बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान में शायद हम एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बता सकेंगे जो दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के रुतबे के लिहाज से बराबरी या उसकी गिनती में आ सके। तो ये बात हमारे लिए एक मानों में बहुत सोचने की बात है कि हम अपने तालीमी इदारों में सिंसियरिटी और हर किस्म की तालीम की जो कोशिश होना चाहिए, जो पढ़ाने वालों में लगन होना चाहिए, पढ़ने वालों में जो शौक़ होना चाहिए, वो पैदा करने की ज़रूरत है। जी दोस्तों, अभी आप इस्माइल साहब, प्रोफेसर इस्माइल साहब और प्रोफेसर रहमान साहब से मुलाहिज़ा फरमा रहे थे कि जय जवान जय किसान का जो नारा लगा उससे क्या फ़ायदा हुआ लोगों को या ख़ासकर एग्रीकल्चर फील्ड को, इस पर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। मेरा अगला सवाल उस्मान साहब से होगा, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट भी हैं ICAR के। आपने बताया था जब आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया तो 1955 या 1950 का दहाई ले लीजिए, उस वक्त जो GDP रेट था वो 55% था एग्रीकल्चर को लेकर के, लेकिन आज 15% तक आ गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर। इसमें कोई दो राय नहीं कि GDP घटा है, लेकिन अगर आप पूरे हिंदुस्तान को देखें तो रेनबो रिवॉल्यूशन जो हम कह रहे हैं कि आजकल हर शोबे में देखिए आप, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन से ताल्लुक़ रखता है, और फिर उसके बाद आई है वाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क यानी कि दूध की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। जब जो इस्तेमाल करते थे आज जो इस्तेमाल कर रहे हैं कई गुना ज़्यादा हुआ, हालांकि आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। जी जी। जब 50 करोड़ आबादी थी, आप 120 करोड़ आबादी है, फिर भी किसी चीज़ की आप कमी महसूस नहीं करेंगे। दूध की फरावानी है। अब उसके बाद देखिए और एक रिवॉल्यूशन देखिए, अब आप पिंक रिवॉल्यूशन जो गोश्त का रिवॉल्यूशन, पोल्ट्री में देखिए इंडिया सबसे नंबर 1 पर है, अंडों की पैदावार में है, दूध की पैदावार में है। उसके बाद अगर आप एक्वाकल्चर, अगर आप ब्लू रिवॉल्यूशन, वो रिवॉल्यूशन भी आ चुका है। अगर आप देखें अगर तेल की पैदावार, तिलहन की पैदावार, ऑयलसीड रिवॉल्यूशन, तो अब ये कह रहे हैं कि अभी हिंदुस्तान ने एक ऐसी बड़ी जहद लगाई है एग्रीकल्चर के मामले में। एक ज़माना ये था कि सबने ये कह दिया था कि भाई चंद सालों के बाद ये तो रूल्ड आउट स्टेट है, ये तो बहुत ही भीख मंगे पर आ जाएगा, ये कशकोल लेकर हाथ में लेकर निकल से पड़ेंगे लोग। लेकिन इसके बरक्स अब हम ये है कि कशकोल अब
دینے کے لینے کے معاملے میں نہیں ہے، دینے کے معاملے میں آگے بڑھے. اور ایک قسم کا رینبو ریولیوشن جو میں سامنے آتا ہے، جو ورڈ یوز کرتا ہے رینبو ریولیوشن ہر شعبے میں، یعنی کہ صرف ایگریکلچر نہیں، ہارٹیکلچر میں دیکھیے آپ ہماری پیداوار 207 ملین ٹنز تک ہے، اور اگر فوڈ گرینز کی پیداوار دیکھیں جو 50 ملین تھی آج 270 ملین ٹن ہے. حالانکہ ہمارے اس بیچ میں کئی بار یعنی کہ ڈراؤٹ بھی آیا، فلڈس بھی آئے مختلف مقامات پر، مگر پیداوار میں کوئی آل انڈیا لیول پر کوئی کمی نہیں ہوئی. ایک گراف ہے کہ بس بڑھتا جا رہا ہے. حالانکہ آبادی بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا گروتھ ریٹ 4% سے نہ گھٹے ایگریکلچر کا، تاکہ ہم اس لحاظ سے ہر غریب سے غریب آدمی کو فوڈ سیکورٹی ایکٹ جو آیا ہے کہ کوئی کسی کو کوئی ایسا بھوکا نہ سوئے. ایک زمانہ تھا کہ بھوک سے لوگ سو جاتے تھے یا انتقال بھی کر جاتے تھے، مر بھی جاتے. ہمارے ہندوستان کا ایسا بھی گزرا کہ جہاں قحط پڑ گئی تھی، اس کی کیا وجوہات تھی، پھر اس کے بعد کیا کیا گیا؟ قحط کا بڑا حصہ ان پر تھا جہاں صحیح پلاننگ سے وہ لوگ ہٹے ہوئے تھے. مثلاً یہ کہ جو بات ہمارے ڈاکٹر عثمان صاحب نے کہی کہ مختلف شعبوں سے انکم کے ذرائع اگر ہوں تو قحط نہیں آتا. اگر ایک ہی شعبے پہ انتقال پوری توجہ کر دی جائے کہ صاحب میں صرف گیہوں اگاؤں گا یا صرف چاول اگاؤں گا، اس میں وہ فیلئر ہوتا ہے تو آدمی پھر وہ اس کی جو غربت ہے وہ پھر وہ اس کی بھوک کے جو ہے لالے پڑنے کے نوبت پہ جاتے ہیں. تو یہ قصہ اس طرح ہونے لگا. چنانچہ آج ایک بات کا تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے مختلف اسٹیٹس میں راجستھان ایک ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پہ سوئسائڈ کے شاید ہی کوئی جو ہے واقعات سنتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ راجستھان 100% کوئی ایک چیز پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، بلکہ وہاں کا کسان جو ہے بھیڑ پالتا ہے، وہاں کا کسان دودھ کے اوپر اپنا گزارا کرتا ہے، وہاں کا کسان ریڈ گرام اگاتا ہے، وہاں کا کسان چاول بھی اگاتا ہے، وہاں کا کسان مختلف ترکاریاں اگاتا ہے، کوکمبر، تربوز وغیرہ. تو اس طرح سے ان کے اور بھی مختلف شعبے ہیں جس کو شاید میں برابر بتا نہیں پا رہا ہوں. لیکن اگر ہم طرف سے اگر اپنی انکم کو اور اپنی محنت کو توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بھوک کی طرف توجہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. رحمان صاحب، یہ جیسا آپ نے فرمایا کہ جو کمیاں رہ گئی تھی وہ یہی تھی کہ کوئی ایک پرٹیکولر چیز پہ ہم دھیان دے رہے تھے، صرف چاول ہی اگا رہے تھے، یا پھر تو ان وجہ سے یہ چیزوں کا پرابلم ہوا. میں اسماعیل صاحب سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ گرین ریولیوشن کی بات بہت بچے بھی پڑھتے ہیں اسکول وغیرہ میں. گرین ریولیوشن کو انٹروڈیوس کیوں کیا گیا، اس کے کیا مقاصد تھے اور اس سے کیا ایگریکلچر پر فائدہ ہوا؟ اسماعیل صاحب سے ملاحظہ فرمائیں. جی، گرین ریولیوشن جو ہے 60s میں انڈیا کے اندر جو ہے ارلی 60s میں شروع ہوا. ویسے دنیا بھر میں 1940 سے 60 تک اس کے اوپر کافی کام ہوا. اس کے جو اسٹریٹجیز بنائے گئے، ٹیکنالوجی ڈیولپ کی گئی، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے زیادہ اہمیت وہ امپارٹنٹ ہائی ییلڈنگ ویرائٹیز یہ انٹروڈیوس کیے گئے. کیونکہ پہلے جو ویرائٹیز تھے اس کے اندر ایلڈ بہت کم ہوتی تھی، ان کے اندر قدرتی جو صلاحیت تھی، جینیٹک پاور وہ کم تھا. تو اس کے جو ہے ہائبریڈائزیشن پروگرام وغیرہ یہ شروع کرنے کے بعد اچھے قسم کے کوالٹی کے بین جو ہے سپلائی کیے گئے، جن سے ایلڈ کافی زیادہ ہو رہی تھی. تو یہ نمبر 1 جو ہے ہائی ییلڈنگ ویرائٹیز. اس کے بعد سیکنڈ جو ہے فرٹیلائزر کا یوز. پہلے فرٹیلائزر یوز نہیں ہوتا تھا، کچھ تھوڑی بہت جو ہے کھاد، قدرتی کھاد ڈال دیتے تھے جس کے اندر نیوٹریشن کم ہوتا ہے. لیکن اب کیمیکل فرٹیلائزرس کے اوپر زیادہ توجہ دی گئی، جس کی وجہ سے ایلڈ میں خاصا کا اضافہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اریگیشن فیسلٹیز بڑھائے گئے، اور جیسا کہ ڈاکٹر عثمان صاحب نے کہا کہ جو ہے کئی ڈیمز وغیرہ بنے، کینال سسٹم پورا قائم ہوا، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے دوسرے اور بھی ماڈرن طریقے استعمال ہوئے، ڈرپ اریگیشن، اسپرنکلر اریگیشن وغیرہ یہ وہ. تو اس طریقے سے جو ہے پانی کی سیرابی کافی ہوئی. تو پانی کی سیرابی، اچھے کوالٹی کے بین، فرٹیلائزر کا استعمال، کیمیکلز، یہ پیسٹیسائڈس اور انسیکٹیسائڈس کے اسپرے سے جو کیڑے وغیرہ لگتے تھے ان کو کم کیا گیا. تو اس طریقے سے کافی جو ہے ایلڈ بڑھ گئی، ایک دم جو ہے سڈن جمپ ہوا، فلپ ہو گیا. تو یہ جو گرین ریولیوشن ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو آج پہلے جو ہے لوگ بھوکے مرتے تھے اور غذا کے لیے جو ہے پریشان رہتے تھے، آج ہم یہ پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں ہم اناج پیدا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور کئی سال کا اناج ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. جی پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس سال کا اناج جو ہے ختم ہو جاتا تھا تو آئندہ ہوئی تو کھانا پڑتا تھا یا باہر کی ممالک سے منگانا پڑتا تھا. لیکن آج ہمارے پاس تقریباً آنے والے 10 سال کے لیے بھی غذا محفوظ ہے. جی ماشاء اللہ. عثمان صاحب، گرین ریولیوشن پر آپ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ایک بات دیکھنے میں آئی کہ گرین ریولیوشن سے فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ تو حل ہو گیا،
لیکن جو دوسری مسائل پیدا ہوئے اب وہ جو دیکھنے میں آ رہے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے اور ایک پروگرام شروع کیا. مثال کے طور پہ کس قسم کے مسائل؟ جیسے کہ سیلینٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, پانی کا زیادہ استعمال, ایک ہی کراپ کا اگانا, دوسری قسم کی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس کے لیے اب گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک نیا پروگرام شروع کیا پنجاب اور ہریانہ ان علاقوں میں, ویسٹرن یو پی میں, کہ کراپ ڈائیورسیفیکیشن ہو, ایک قسم کی کراپ نہ اگائی جائے جو کہ ساحل کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور کسان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. تو اب کراپ ڈائیورسیفیکیشن کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہو رہی ہے, تاکہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہماری جو کمیاں ہیں جو دالوں کی, دالوں کی فصلیں ابھی بھی ہم آپ سے وہی جاننا چاہ رہا تھا کہ دالوں کی کمی کیوں؟ ایک زمانہ تھا کہ دال روٹی کھاتے ہیں اور ہمیں تو اس طریقے کا جو دال روٹی, آج تو دال 150 روپے تک چلے گئی ہے. کیا وجہ, کیوں گورنمنٹ نے اس پر جس طریقے کی بریڈنگ ایکٹیویٹی, جو ورائٹیز جو فلپ جو رائس میں ہوا یا گیہوں میں ہوا یا اور دوسری کراپس ہیں, اس قسم کی بریک تھرو پلسز میں نہیں ہوا, یہ دالوں کی فصلوں میں نہیں ہوا. حالانکہ کوششیں جاری ہیں بہت, اس میں بھی ترقی ہوئی, لیکن جس طریقے کی ہونی چاہیے تھی وہ کم ہوئی. اور اس میں آمدنی بھی تھوڑی, محنت زیادہ ہے, آمدنی بھی تھوڑی کم ہے. جی اسماعیل صاحب, دالوں کو لے کر کے کچھ آپ بتانا چاہیں گے, کیوں اس قسم سے جو ہے دالوں کو نظر انداز کر دیا گیا؟ نظر انداز نہیں کیا گیا, ریسرچ کافی ہوا ہے اس کے اوپر, لیکن خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا ہے. جس کے اندر خصوصاً جو ہے ریڈ گرام تور جو ہوتی ہے اس پر, اور مونگ, یہ دونوں پر بھی جو ہے کافی کام ہو رہا ہے, لیکن اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اور اس کے علاوہ وجہ یہ ہے کہ فارمرز لیبر اورینٹڈ کراپس ہیں یہ, اس کے اندر کافی محنت لگتی ہے فصل کی جو ہے کٹوائی میں اور اس کی جو تیاری میں, جو دال بنانا کا پروسیس ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں, اس کے اندر محنت کافی زیادہ ہے. لارج اسکیل پہ جو ہے میکنائز نہیں کیا جا سکتا. جی ہاں یہ وجہ ہے. دالوں کو لے کر جو ہے پیڈی میں, ویٹ میں میکنائزیشن کافی آ گیا. اب دیکھیے نرسری لے کر جو ہے ٹرانسپلانٹنگ کرنا ہے فیلڈ میں, سبوں ایکڑ جو ہے ایک دن میں ایک مشین کر دیتا ہے. ہارویسٹنگ بھی ہے, ہارویسٹرس آ گئے ہیں, لیکن یہ پلسز کے معاملے میں ایسی کوئی ترقی نہیں ہوگی. جی رحمان صاحب, پلسز کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ پلسز کے معاملے میں ہندوستان ایسا رہا کہ پہلے جو غذا تیار کیا جاتا تھا وہ خود ہی کھا لیتے تھے. اب دنیا میں ایکسپورٹ بڑھا دی, پہلا کام, کیونکہ ساری دنیا میں ہندوستان کی قوم پھیلی ہوئی ہے, تو وہ ان کی اولین چیز جو ہے وہ دالوں کے کھانے کی طرف توجہ کی گئی. دوسری وجہ یہ بنی کہ اکثر دال کی جو وہ کاشتکاری ہوتی ہے اس کی لانگ ڈیوریشن ہے, یعنی وہ کم سے کم, جیسا ریڈ گرام لیجیے تو 5.5-6 مہینے سے کم نہیں ہوتی, بلکہ اور 7.5 مہینے تک بھی جاتی ہے. ایسے اور بھی کراپس ہیں. تو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بیماریاں اور اس میں کیڑوں کی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, کہ بوررز بہت ہیں. اب وہ بورر سے اگر اس کو نہیں بچایا گیا اور اس کے دانے اگر کھا لیں کوئی کیڑے تو نقصان ہو گیا کسان کا. تو ایک بڑا مسئلہ ہے. اور چونکہ ڈیوریشن بڑا ہے تو نتیجے میں اتنے لمبے ڈیوریشن تک اس کو اگر حفاظت کرنا ہے تو بہت زیادہ دوا استعمال کرنا ہے, زیادہ دوا استعمال کرنا ہے تو زیادہ خرچہ آئے گا. تو نتیجہ یہ ہو رہا کہ اس کی جو مارکیٹ میں پہنچنے پر جو ملنا چاہیے دام وہ نہیں مل پا رہے ہیں. اور دام کو چونکہ سپلائی کم ہے اور چاہت زیادہ ہے تو دام کا ریٹ بھی بڑھتے جا رہا. عام طور پہ مارکیٹ میں اکنامی کا ایک فارمولہ یہ ہے کہ سپلائی اگر بڑھ جائے تو دام خود ہی گرتا ہے, لیکن یہاں سپلائی بڑھانے کے لیے جو پیچھے سے جو سوراخ, یعنی جو مسائل کھڑے رہے وہ ان کو حل نہیں کر پا رہے. جی عثمان صاحب, میں جاننا چاہوں گا گورنمنٹ اس کو لے کر کے کیا اسکیمز وغیرہ, کیا پالیسیز وغیرہ کر رہی ہے پلسز کو لے کر کے؟ پلسز کے اندر بہت اچھی ریسرچ ہو رہی ہے. اس میں کانپور میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے, انڈین انسٹیٹیوٹ آف پلسز ریسرچ, انہوں نے بھی اور ایکریسیٹ نے بھی بہت اچھی فصلیں دی ہیں. مگر یہ ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اب جیسے ہمارے جو ارہر کی دال ہے, جو تور کی دال, خاص کر انڈینس ہی کھاتے ہیں. زیادہ تر ہمارے ویجیٹیرین صاحب اسی کو پریفر کرتے ہیں, 90% یہی کھاتے ہیں اور یہیں پر کلٹیویشن ہوتی ہے. اور کبھی کبھی جیسے پاٹ بورک کی بات کہی گئی کہ وہ کر یہ پاٹ بورک کو کنٹرول کرنا, اور اس کا ڈیوریشن بھی زیادہ ہے. اس کے اندر بھی ابھی نئی مختلف اقسام آ چکی ہیں, ہائیبرڈ پیجن پی بھی آ چکی ہے, لیکن ابھی کسانوں تک پہنچنا بھی باقی ہے. جیسے اب اور دوسرے مواقع کسانوں کو بہت مل چکے ہیں, جیسے ہارٹیکلچر آ گیا ہے, ہارٹیکلچر کی طرف توجہ بڑھ گئی ہے, دالوں کی طرف توجہ کسانوں کی بھی گھٹ گئی. اور پیسے کی, اصل تو بات پیسے کی ہے. اگر پیسہ اگر صحیح ملے کسان کو تو, اور اس کو اسٹور کرنا بھی آسان نہیں ہے. اسٹوریج کا مسئلے ابھی حل نہیں ہوئے دالوں کے, ایک سیزن سے دوسرے سیزن تک. توقع کریں, چونکہ آپ ایک گورنمنٹ کے نمائندے بھی ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ, تو کیا گورنمنٹ کے پالیسیز جو ہوں گی اس کو لے کر کے سنجیدہ, اس کے لیے ایک پروگرام آلریڈی ایسوپام کا ایک پروگرام ہے جس میں کہ آئل سیڈز, پلسز
اور آئل پام اور یہ اور میز اس کے لیے ایک الگ سے پروگرام بھی گورنمنٹ آف انڈیا کی تو ایک آدھ دہے کے اندر ہم امید کریں کہ نہیں امید تو ہے کہ بھائی جتنا ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائی ہو جائے. ٹھیک ہے دوستو، امید ضرور رہے گی. جیسا ہمارے پرنسپل سائنٹسٹ صاحب نے ICAR کے جو ہیں عثمان صاحب نے فرمایا کہ گورنمنٹ اس پر بھی کام کر رہی ہے پلسز کو لے کر کے. ہم اس پر مزید گفتگو جاری رکھیں گے گورنمنٹ پالیسیز اینڈ ایگریکلچر کو لے کر کے، لیکن اب وقت ہو چلا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا. تو خواتین حضرات کی درخواست، آپ کہیں جائیے گا مت، ہم حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. اقلیتی امور کا جسے وزیر بنایا وہ کہتے کہ مسلمان اقلیت میں نہیں. بھارتی جنتا پارٹی مانتی ہے کہ مسلمان اقلیت. پھر اقلیتی امور کے وزیر اس طرح کا بیان کیوں دیتے ہیں؟ ان کا کہنے کا مقصد الگ. آپ کی پارٹی میں بھی کئی لالچی تھے، اس کا مطلب لالچی دنیا میں کہاں نہیں ہوتے ہیں بھائی. پروپیگنڈا مشنری تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا اور اس نے دل کو تاڑ بنایا. اوپر سے لے کے نیچے تک ڈویژن ہو چکا ہے، ان کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، ان کے خلاف غصہ اور نفرت چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. اردو کو آج بھی بہت ہی پیار سے دیکھا جاتا ہے، اردو سے لوگ محبت کرتے ہیں، اردو کے لوگ آج بھی احترام کرتے ہیں. کون غیر مسلم ایسا ہے جو اسے چھوڑ کے، کون سا منسٹر ایسا ہے جو ان اداروں کو چھوڑ کے اپنے پاٹھشالاؤں میں بھیجتا ہو لوگوں. جب بھی میرا مقابلہ ہوا ہے میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ایسے عناصر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں نہ آ پائیں جو اس کو سیاسی اڈہ بنانے کی کوشش کریں. ان کا جو بھی ایجنڈا ہے وہ اسکولوں کے نظام میں اردو تعلیم کی شمولیت کا ہے. سیاسی قائد، مذہبی پیشوا یا ہو ادیب و دانشور، سبھی کا ہوگا سوالات سے محاصرہ. خاص ملاقات دیکھیے ہمارے ساتھ خاص ملاقات ہر اتوار رات 9:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2 بجے صرف منصف ٹی وی. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام نظریات میں خیر مقدم ہے. میں ہوں اعتماد، آپ کا میزبان. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں گورنمنٹ پالیسیز اینڈ ایگریکلچر، اس کو لے کر کے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں 3 ماہرین موجود ہیں. سب سے پہلے میرے سیدھی جانب ہے سید اسماعیل صاحب جو فارمر ایسوسیٹ ڈین رہ چکے ہیں AP ہارٹیکلچر یونیورسٹی میں. آپ کے بازو میں MA رحمان صاحب، آپ پرنسپل سائنٹسٹ رہ چکے ہیں اور آج بھی اس قسم کے آپ اقدام اٹھاتے ہیں. آپ نے بھی AP آندھرا پردیش ہارٹیکلچر یونیورسٹی میں اپنی خدمات انجام دیے ہیں. آپ دونوں کے بازو میں ہے ڈاکٹر محمد عثمان صاحب، آپ پرنسپل سائنٹسٹ ہیں ICAR کو، جو سینٹرل ریسرچ سینٹر ہے ڈرائی لینڈز کو کس طریقے سے اس پر کام کیا جائے، اس سے جڑا آرگنائزیشن ہے جو کام کرتا ہے. گورنمنٹ کے پالیسیز کو لے کر کے آپ کی گہری نظر ہے ان چیزوں کو لے کر کے، اور ان چیزوں کے معاملے میں آپ نے بیرونی دورے بھی کیے ہیں، US وغیرہ بھی آپ گئے ہیں، کینیڈا وغیرہ بھی، اور ہندوستان تمام پھر چکے ہیں کہ کیا کیا حالات ایگریکلچر کو لے کر کے ہے. بڑی قابل شخصیات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایگریکلچر کو لے کر ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. میرا اگلا سوال MA رحمان صاحب سے ہوگا کہ اندرا گاندھی کے پیریڈ میں بھی کہتے ہیں لوگ کہ ایگریکلچر کو لے کر کے خاطر خواہ اقدام اٹھائے گئے. کس قسم کے اقدام تھے، کیا کچھ فوائد زیرات کو لے کر کے ہوئے، صاحب سے جاننا چاہیں گے. محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ نے جیسے ہی پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کا، جس میں MS سوامی ناتھن کو بھی انہوں نے اپنا جو ہے ایڈوائزر مقرر کر لیا، اور اس طرح سے ایک بڑی اچھی اقدام کیا اور ان کی نظریات کو لیتے رہے. لیکن اور ایک نعرہ انہوں نے لگایا 1971 میں، غریبی ہٹاؤ، اور اس نعرے پر اتنا زور تھا کہ ہر چیز میں وہ یہ خیال کرتے رہے کہ کس طرح سے غربت دور کی جائے. اور جب یہ اندازہ ہوا کہ غربت کے دور کرنے میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ غریبوں کی تعداد بہت بڑی ہے، تو لہٰذا فیملی پلاننگ کی طرف بھی انہوں نے بڑی توجہ کی، جو کہ شاید کسی وجہ سے وہ اتنا کامیاب نہیں ہو پائیں. بہرحال اندرا گاندھی کے پیریڈ میں جو کام ہوئے 1970 سے لے کے 75-78 تک کے پیریڈ میں، یہ بڑے اچھے کام رہے کہ اس میں زراعت میں بڑا کام رہا. خاص طور پہ ڈرائی لینڈ ایریا کے ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے بڑا اقدام کیا کہ بڑے بڑے نہریں لگا کر
पानी को पहुंचाने का निज़ाम चलाया और जो ड्राई लैंड के क्रॉप को आगे बढ़ाने के लिए जो इक़दाम करना चाहिए था वो किया। और ख़ुद MS स्वामीनाथन ने ये कहा कि हर जगह जो है बोरवेल की परमिशन न दी जाए और बल्कि बोरवेल को रिचार्ज करने के लिए बोरवेल पिट्स कायम किए जाएं। वो बड़ा शिद्दत के साथ उन्होंने इसका तकाजा किया, लेकिन वो तकाजा शायद हुक्मरान उस ज़माने में पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आज भी हम ये महसूस करते हैं कि वो बातें जो MS स्वामीनाथन ने की हैं वो आज होना चाहिए कि हमारे हर जगह जहाँ बोरवेल के लगाए जा रहे हैं बोरवेल के पिट्स लगाकर उसको रिचार्ज किया जाए, उसी के ज़रिए से पानी ले सकते हैं। आसानी का रास्ता है पानी लेने का, और पानी बुनियाद है सारी ज़राअत की। फिर उसके बाद नॉलेज, पानी के साथ साथ नॉलेज हो कि लोगों के अंदर जो है तालीम को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि उस ज़माने में तकरीबन 24 से ज़्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को कायम करने का मौका मिला, तो अब और बढ़ने की ज़रूरत है, कॉलेजों को बढ़ाने की ज़रूरत है और स्कूलों के लेवल पे इस तालीम को आम करने की ज़रूरत है। स्कूल में सिर्फ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री चलाते हैं। मेरी राय ये होती है कि इसमें ज़राअत की और ग्रीन रेवोल्यूशन की बातें ज़्यादा बताई जाएँ। बच्चों को प्रैक्टिकली बता दिया जाए कि वो किचन गार्डनिंग क्या चीज़ है और अपने घरों के अंदर वो किस तरह से काम कर सकते हैं। इस तरह ये इंदिरा गांधी के पीरियड में बेहतरीन आपने चीज़ बताई है। मैं उस्मान साहब से जानना चाहूँगा कि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जो है एक नहर लगा दी जाए तो इससे बहुत सारा हिंदुस्तान को, ज़राअत को फ़ायदा होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? इससे पहले मैं और बातें बता दूं। इंदिरा गांधी के पीरियड में जी जो ग्रीन रिवोल्यूशन के दौर में जो चीज़ें छूट गई थी, खास करके खुश्क अराज़ियात, जैसे इंडिया में 140 मिलियन हेक्टेयर्स में 60% यानी कि 60% एरिया जो है खुश्क अराज़ियात पर, ये पिछड़ गया था। इसकी तरफ तवज्जो दी गई। डिज़र्ट यानी कि ड्राउट प्रून एरिया प्रोग्राम DPAP के नाम से शुरू किया गया। फिर उसके बाद जो राजस्थान के जो सहरा के इलाके हैं, डिज़र्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इसके भी काफ़ी फ़वाद किसानों तक पहुँचाए गए। और इसके अलावा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पर रिसर्च जो शुरू की गई, इन्हीं के दौर में शुरुआत हुई, तो इसकी वजह से ड्राई लैंड एरियाज़ भी तरक्की किए। आपका जो सवाल है कि भाई जो गंगा और कावेरी को मिलाने का, जी नॉर्थ और साउथ को, जो चीज़ यहाँ ये यानी मुमकिनात में से है, जो कोई चीज़ आजकल के दौर में इम्पॉसिबल नहीं रही, पॉसिबल है। लेकिन इतना हमारे पास सरमाया हो जो कि 2-3 यानी कि बजट्स हमारे सालाना 2-3 बजट अगर पूरे के पूरे इस पर लगाए जाएं, तब कहीं जाके हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकता है। इतनी अगर हम, लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें इतना रेनफॉल इतनी दी रखी है कि अगर हम अपनी जो बरसात हो रही है उसी को हम सही इस्तेमाल कर लें, जहाँ पर पानी गिरता है वहीं पर रोक लें, जहाँ से फिर उसको बहने से रोकें। और यानी कि जो वाटरशेड प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, ये अगर हम सही इस्तेमाल पानी का सही इस्तेमाल सीख लें तो हमें कोई इतनी बड़ी रकमें लगाने की ज़रूरत नहीं। ये रकम अगर किसानों के साथ मिलकर हम वाटरशेड प्रोग्राम अगर सही तरीके से निभा लें, ज़मीन पर इसका सही ट्रीटमेंट कर लें, साइलेंट वाटर कंजर्वेशन का, तो पानी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। पानी की ज़्यादती भी नुकसानदेह है, कमी भी नुकसानदेह। जी दोस्तों, जैसा हमारे माहिरीन फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत ही अच्छे बनाए गए। बेशक डैम्स की बात की गई, इंदिरा गांधी के पीरियड में भी डेवलपमेंट की बात की गई। बावजूद उसके मैं इस्माइल साहब से जानना चाहूँगा कि आए दिन हम देखते हैं कि फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। फिर ये क्या वजूहात है? उस्मान साहब से भी मैं उस वजूहात पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इस्माइल साहब से जानना चाहूँगा कि फार्मर्स सुसाइड ये एक पॉलिटिकल इशू भी बना दिया गया था, इस पर भी लोगों ने वोट हासिल किए। फार्मर सुसाइड्स फिर क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहात है? मैं सबसे पहले, कितने फार्मर्स आपकी नज़र में सुसाइड कर चुके हैं गुज़िश्ता एक दहाई के अंदर? ये जो है आलमी मसला है, इंटरनेशनल। आप ताज्जुब होगा सुन के कि जो है अमेरिका में जितने सुसाइड होते हैं उसके जो आम लोग करते हैं दुगने जो है काश्त कर रहे हैं। जी अमेरिका में भी जो है अगर जो है 3 लोग मर रहे हैं तो 2 जो है किसान हैं और 1 जो है, तो अमेरिका में भी किसान जो है खुदकुशी कर रहे हैं। जी अमेरिका में दुगना है जी। सुसाइड जितने लोग कर रहे हैं उसके दुगने लोग जो है फार्मर्स हैं वो। अच्छा जी। और बर्तानिया में, ब्रिटेन में हर हफ्ते 1 किसान खुदकुशी करता है। ठीक है, वहाँ तो रेनफॉल भी ज़्यादा है और फिर उसके बावजूद। और इंडिया में, यहाँ पे हमारे मुल्क में, यहाँ पर जो है 1997 से 2005 तक के जो डेटा है वो ये बता रहा है कि हर 32 मिनट में 1 किसान ने खुदकुशी की। बहुत अफसोस की बात है, 32 मिनट में हर 32 मिनट में 1 किसान ने खुदकुशी की है। तो ये कई हज़ारों जो है। इसकी जो है मुख्तलिफ वजूहात हैं।
इसके अंदर ये है कि काश्तकार को जो है उसकी फसल की सही कीमत नहीं मिल पा रही है और मनी लेंडर्स के जंगल में वो लोग फंसे हुए हैं। जी जी। वो मनी लेंडर्स जो उनको ज़राअत के लिए कर्ज देते हैं जी, तो वो कर्ज में वो अपना पहले ही सूद काट लेता है। जी, अगर मान लीजिए 10,000 रुपये दे रहा है तो 2-3,000 रुपये तो पहले ही काट लिया। ठीक है। फिर उसके बाद ये करता है कि बीज वगैरह और जो है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स उसी के पास से खरीदे और वो बहुत पुअर क्वालिटी के फालतू किस्म के देता है। जी जी। तो उससे उसकी फसल भी अच्छी नहीं आती और कीमत भी ज़्यादा लेता है। और तीसरी चीज़ ये बोलता है कि फसल ला के कटने के बाद इन्हीं के पास बेचे, तो इस तरीके से कम कीमत पे लेता है। तो काश्तकार हमेशा नुकसान में और डिसगस्टेड होकर जो है वो लोग खुदकशी कर रहे हैं। अगर ये क्रेडिट सिस्टम गवर्नमेंट अगर अपनी तरफ से जो है कायम करे और इसके अंदर जो है कुछ गवर्नमेंट आगे आकर जो है करे तो ये हो सकता है और आजकल गवर्नमेंट शुरू कर चुकी है ये काम रिसेंटली। हर 32 मिनट में एक जो फार्मर है वो सुसाइड कर रहा है। इस पे एनडीए गवर्नमेंट हो या यूपीए गवर्नमेंट है, दोनों ने जो है बहुत ही वलवला उठाया, लेकिन फिर दोनों क्या किए हैं। सबसे पहले मैं उस्मान साहब से जानना चाहूँगा कि साहब ने तो एक वजह तो बता दी, आपकी नज़र में और क्या वजूहात है फार्मर सुसाइड? ये फार्मर सुसाइड से कई वजूहात आपने जैसे कही, इसमें एक कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जो पैदावार में जो लागत आ रही है पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि कई है। और दूसरी बात यह है कि किसान समझता है कि बोरवेल खोदता है और एक किसान ऐसे भी किसान मिलेंगे आपने जिसने कि किसी ने 50, किसी ने 60, किसी ने 10। अब जब ये बोरवेल जब नाकाम हो जाते हैं तब ये लोग अपने पूरा सरमाया बोरवेल्स पे लगा चुके हैं, ये उम्मीद पर कि पानी मिलेगा, और जब पानी नहीं मिलता है तो वो एक दूसरी वजह है। और ये जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन की, और ये जो कौन से किसान कर रहे हैं, आपने अभी राजस्थान की मिसाल ली, राजस्थान में एक किसान भी कोई खुदकशी नहीं कर, हालांकि सबसे ड्राई एरिया है, कम है रेनफॉल। जबकि विदर्भ रीजन जो महाराष्ट्र का है वहाँ पे सबसे ज्यादा किसानों ने खुदकशी की। फिर आंध्रा का भी एरिया, ऐसे कोई स्टेट नहीं जहाँ किसान ने खुदकशी ना की हो, लेकिन महाराष्ट्र, आंध्रा ये स्टेट्स थोड़े आगे हैं। फिर इसके बाद कर्नाटका। यहाँ पर अगर हम एक बारीकी से देखें तो एक तो बोरवेल है जिसकी नाकामी है। किसान पहले ये देखे कि जैसे मैं समझता हूँ बोरवेल ये सोच के चलें कि भाई ये हम बैंक की मानंद है, पहले पानी डिपॉजिट करें फिर उसमें से पानी निकालें। हर कोई जानता है, हर कोई ये सोचता है, ये शहरों में भी देखें तो हर आदमी देखता है कि सोचता है कि पानी मिल जाए, पहले इसको पानी जमा कराना है फिर उसके बाद उसमें से पानी लेना है। जमीन से सिर्फ पानी हमने जो कुछ था कई एरिया में हमने निकाल चुके हैं, जो अब मिलियंस ऑफ ईयर्स हमारे कई सालों से जो अजदा से जो पानी जमा था वो तो इस्तेमाल कर चुके। अब हमारा ये काम फर्ज बनता है पहले जमा करें फिर बैंक की तरह हम निकालें। अब जो मैं कह रहा था कि भाई विदर्भा का रीजन जहाँ पे कि फसल कपास की होती, जब ये कपास की फसल 10-20 साल पहले जो पुरानी वैरायटीज थी कभी किसान ने खुदकशी नहीं, जब से नई वैरायटीज आई है, जब से नए एरियाज में ये किसान कपास उगा रहा है, उन एरियाज में ये और नई वैरायटीज का क्या लागत भी, कल्टीवेशन खास भी बढ़ गई और उस तरीके से उनको आमदनी नहीं हुई। दो तरफ से किसान मारा गया। इसकी आखिरी वजह जब ये बचने का रास्ता, आखिरी रास्ता यही है कि आदमी सुसाइड करे। तो ये जो नए बीज डाल करके इन्होंने जब कपास उगाई तो इसको लेकर के नुकसान ज्यादा, क्योंकि मौसम देखिए, मौसम कभी एक जैसा मौसम नहीं होता जी, हर साल मौसम तब्दील होते रहता है, बदलता है। और मौसम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम शुरू की है कि भाई वेदर बेस्ड इंश्योरेंस, चाहे बरसात कम हो चाहे बरसात ज़्यादा हो या टेम्परेचर बढ़े या घटे, इसके मुताबिक एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा है, उसके मुताबिक अब किसान को खुदकशी करने की जरूरत नहीं पेश आएगी, जबकि वो इंश्योरेंस की बात है। जैसा अभी इस्माइल साहब ने फरमाया है साहब के यूएस और बरतानिया में भी जो है सुसाइड हो रहे थे, तो उसकी क्या वजूहत है आपकी नज़र में, क्या होगी? किसान का जो प्रोडक्शन कास्ट है जी। अब आप देखें टमाटर 5 रुपए किलो लेना चाहता है, हर कोई चाहता है कि 5 रुपए किलो में टमाटर मिल जाए, 10 रुपए, कोई ये नहीं चाहता कि भाई किसान को क्या मिल रहा है। जी जी, 50 रुपए अगर वो मिले, 50 रुपए तो पूरे हवा मर जाएगा। अगर प्याज की रेट बढ़ जाए तो हवा गवर्नमेंट गिर जाएगी। जी जी, आलू का रेट गिर जाए बढ़ जाए तो गवर्नमेंट के गिरने के इम्कान कि आदमी ये चाहता है कि सब चीज़ सस्ते में मिले। हालांकि किसान के बारे में ये सोचना जरूरी है कि भाई हम भी उसको अपने उसके मुताबिक, यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है उससे दुगना दे दें ताकि वो भी हमारी तरह अच्छा रह सके। इस्माइल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे कि जनरल लोगों को क्या करना चाहिए, वो किस तरीके से किसान की मदद कर सकता है? गवर्नमेंट तो कर ही रही है,
लेकिन हमको गवर्नमेंट जो है किस ये तरीके कर से? रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक एक प्रोड्यूस में दे रही है, जी लेकिन ये जो क्रॉप्स हैं काटन वगैरह जिसके अंदर ज्यादा काश्तकार चिल्लीज के काश्तकार हैं जी मिर्च के, जी और दूसरे जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं इसके जो काश्तकार हैं ये लोग ज़्यादा खुदकशी कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक उनका बाईबैक वगैरह नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। ये जो ओनली फूड ग्रेन्स में है, ये जैसे कि पैडी है, वीट है, ये क्रॉप्स के अंदर जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट दे रही है, और काश्तकार को जो है उम्मीद है कि ये रेट पर मैं बेच सकता हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो 19 से 20 फसलें तकरीबन फसलों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर दी गई है। अब ये देखा जा रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अक्रॉस द कंट्री एक जैसी नहीं हो सकती, इसके लिए अलग अलग स्टेट्स अपनी तरफ से भी इसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि हर स्टेट की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग होती है, जी इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इस स्कीम को थोड़ा एक्सेसिबल करना है, हर किसान तक पहुँचे। ये बड़े बड़े किसानों तक पहुँचती है, उसके बाद में आम किसान तक ये पहुँच नहीं पाती। जी रहमान साहब, उस्मान साहब ने बात बताई थी 5 रुपए किलो टमाटे की, तो अगर ये एक कॉमन शख्स को किस तरीके से किसान की मदद वो कर सकता है, आप क्या सोचते हैं क्या करना अगर मुकामी तौर पे NGOs ऐसे कायम किए जाएं कि जिसमें कुछ पढ़े लिखे लोग हमदर्दी के साथ, मुल्क और कौम की हमदर्दी के साथ, किसानों की भी हमदर्दी के साथ वो लोग बैठ के सोचेंगे क्या काम हम कर सकते हैं। इन मसलन ये कि किसानों में बहुत सी चीज़ों की कमी होती है, पहले तो नॉलेज नहीं रहती कि कौन से मौसम में अगर ये लगाएंगे तो कब इसका प्राइस अच्छा आएगा, ये जहन में नहीं रहता। सब मिलके एक ही वक्त लगा देते हैं, नतीजा ये होता है कि जब काश्त का जो बेचने का पीरियड आता है तो ज़्यादा सप्लाई मार्केट में हो जाने से दाम गिर जाता है। तो अगर कुछ ऐसे NGOs यानी मुख्तलिफ देहाती लेवल पे, पंचायत लेवल पे ऑलरेडी बने हुए भी हैं, लेकिन वो काम बराबर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको खुद एक्सेलरेट करना, उनके अंदर एक ज़ियारतदारी पैदा करना एक बहुत अहम काम है कि किसानों को रहबरी करना कि वो किसका, और ख़ास तौर पे जो रिलीजियस थीम्स जो आ जाती हैं कि भाई GM जीन्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर कोई पेश कर रहा है साइंटिस्ट, तो फौरी कहते हैं भाई हमारे को नहीं चाहिए। अगर वो उसके बगैर काम करना चाहे तो कॉटन ग्रो करना मुश्किल है कि भाई उसके अंदर इतने सुराख कर देंगे कीड़े कि वो कॉटन का दाम ही नहीं आएगा। ऐसे ही टमाटर में सुराख होगा तो कौन खाएगा। बोरर्स को अवॉइड करने के लिए GM जीन की जरूरत है, बगैर उसके नहीं हो सकता। बैगन में अब GM जीन की जरूरत है कि उसके अंदर जो मॉडिफाइड जीन हो जिसके अंदर कीड़ा मारे नहीं। जी जी, तो एक बहुत अहम मुद्दा है ये कि जिसमें NGOs का बहुत रोल होना चाहिए। दोस्तों वक्त की बहुत कमी है, मैं जल्द से जल्द अहम जो चीज़ें हैं, आप तीनों साहिबीन भी NGO की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर के संजीदा हैं और काम भी करें। सबसे पहले इस्माइल साहब से मैं 1 मिनट लूँगा कि आप लोगों ने किस किस्म के काम शुरू किए हैं एग्रीकल्चर को लेकर या फार्मर्स को लेकर के, फिर रहमान साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे। जी साहब। हमने ये देखा है कि काश्तकार जो है काफ़ी परेशान है, और ये जो मनी लेंडर से जो उनको नुकसान पहुंच रहा है, और वैसे खुदकशी के बहुत कम वाक़यात हुए थे वहाँ पर जहाँ ये NGO शुरू किए हैं, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि ये काश्तकार खुश रहे, तो हम इनको बिला सूदी खर्च देना शुरू किया। जी जी, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मिल करके जो है हमने कुछ सरमाया जमा किया आपस में, और कुछ हम ख्याल लोगों से हमने लेकर जो है ये लोगों को बिला सूदी खर्च दिया, और जिसकी वजह से उनको ये हो गया कि कोई इंटरेस्ट में 2-3 हज़ार जो काटते थे वो नहीं जा रहे थे, और अपनी मर्जी से अच्छी वेराइटीज़ के जो है सीड्स खरीदना, फर्टिलाइजर क्वालिटी का खरीदना, और खुशहाली आ गई उनके अंदर, क्रॉप अच्छी आ गई। हम भी उनको टेक्निकल एडवाइस भी दे रहे हैं, और हम अच्छी क्वालिटी का सीड यूनिवर्सिटी से हो या रिसर्च स्टेशन वगैरह से वो ले जाकर उनको पहुंचा भी रहे थे। जी रहमान साहब, आप लोग जैसा काम कर रहे हैं, थोड़ा आप भी उस पर रोशनी डालें उस पर, फिर और दूसरे लोग किस तरीके से जुड़ सकते हैं इन काम में वो भी बताइए। इसमें जुड़ने के लिए अपने अपने इलाकों का खुद सर्वे करें, खुद सोचें, उनके मसाइल पर बैठ के गौर करें, और ये काम संजीदा स्कॉलर्स का ही होना चाहिए। जी, जो एक बात की जो कमी थी, हम जो दूसरा भी पहलू लेके चले थे कि ज़राअत की तालीम में ख़ास तौर पे बहुत से माइनॉरिटीज़ के लोगों की तवज्जो कम हो गई थी, तो हम ये चाह रहे थे कि भाई उनमें एक शऊर पैदा किया जाए। तो चुनांचे कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए हमने कोशिश की, और वो तादाद उनको बढ़ाने की, ताकि वो जब पढ़ेंगे खुद जब जान जाएंगे भाई ज़राअत करने का तरीक़ा क्या है, तो वो अपनी ज़मीनों पे, अपनी काश की चीज़ों पे वो तवज्जो दे सकेंगे। तीसरा ये है कि जो इदारे जिनके पास ज़मीन है, पानी है, अगर वो इदारों को भी ये कहा जाए कि अपने उस ज़मीन अतराफ़ के माहौल में जो ज़मीन है उस पर आप किचन गार्डनिंग चलाइए। खुद शहरों में भी ये कोशिश होनी चाहिए कि छतों पर जो है तरकारियाँ उगाई जाएँ, उनके जो है गमले लगाए जाएँ। तो आप देखिए एक अहम तरीक़ा है जिससे हमको
अपने को खुद ताज़ा वो मिलता है, बगैर किसी दवा के और मिलावट के तरकारियाँ मिलती हैं और चीज़ें मिलती हैं, और उसकी वजह से हम भी एक अपने तौर पे खुश होंगे। तो तवज्जो एक दौर साहब एक 2-3 दहाई पहले जो है हर मकान में एक छोटा सा बरामदा हुआ करता था, वहाँ पर हम फ्रूट्स की और मेथी खासकर उगाई करते थे, हैदराबाद में भी हम देखते थे। तो ये सब चीजें छूट गई है, तो इनको फिर से एक बार आप लोग जरूर होना चाहिए, कर भी रहे हैं, हम बता भी रहे हैं लोगों को, तो उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, किचन गार्डनिंग की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, घर में खुद जो हरे मसाले की चीज़ें लगाने की, पुदीना है, कोथिंबीर है, ये खुद वहीं पे उगाई जा सकती है आसानी के साथ। हरी मिर्ची है, बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। ऐसी भिंडी है और कद्दू है, तुरई है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आसानी से उगाई जा। और फल फलहारी आप देखिए, जितने मकानात होते थे उनमें फल की दरख्त लगाए जाते थे, तो वो भी लगाए जा सकते हैं। और ख़ास तौर पे मोरिंगा या ये कि वो क्या कहते हैं फली ड्रमस्टिक जो है ना, वो लगाए जाए, ताकि उसके भी जो है फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। जी उस्मान साहब, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे मजीद कि क्या कुछ किया जा सकता है? हर आदमी का एक फरीज़ा बनता है जो कि किसान की तरफ अपना हाथ बढ़ाए। जी, ये सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ आप ये कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी, CSR के तहत भी बहुत सी इंडस्ट्रीज सामने आ रही हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये काम अंजाम दिया जाए। मैं ये चाहूँगा कि इसको रिलीजियस टिंज ना दिया जाए, इसको हर आदमी का एक फरीज़ा समझ कर, क्योंकि कोई भी दरख्त लगाता है या कोई चीज़ उगाता है तो माहौल भी बदलता है, खाने के लिए भी सही तरकारी है, सही ग़िज़ा मिलती है, और हर एक को इसका योगदान चाहिए। इसमें ये गवर्नमेंट के भरोसे पर ही नामुनासिर है। हर चीज़ हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत सारी होती हैं। जैसा कि पता है कि अंडर डेवलप्ड हमारे कंट्री है, तो हर चीज़ गवर्नमेंट पे छोड़ना नहीं है। जैसा साहब लोगों ने एक अच्छा काम शुरू किया है, बिना सूदी लोन से लोग दे रहे हैं, बड़ी तादाद में नहीं लेकिन कम ही लोगों को शायद वो दे रहे हैं, लेकिन ये फिर चेंज हम उम्मीद करते हैं कि बढ़ती जाएगी, और आपको हमको भी इन चीज़ों में उतरना ज़रूरी है। अब मुझ पर वाजिब है कि हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करता चलो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप लोगों को हम फ्यूचर में भी तकलीफ देते रहेंगे, वक्तन फ़क्तन जैसा भी एग्रीकल्चर को लेकर के आप कुछ नए काम करते हो या कोई चीज़, उस्मान साहब भी हमारे साथ रहेंगे, जो पॉलिसीज़ नई आई हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अगले पीर को एक नए उन्वान पर नज़रियात में फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नज़रियात की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।